रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें लोगों की 70-70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब ने एक तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। हम मुतालबा करते हुकूमत से कि फिल फौर इसकी तहकीकात की जाए। कमिश्नर साहब को कैसे पता चल गया कि फलां जगह ठप्पे लग रहे हैं और मैंने ठप्पे लगवाए? चट्टा साहब ने हीरो बनने की कोशिश की है। कल 6:30 बजे तक ज़मीर बिल्कुल सोया हुआ। इस इलेक्शन को लूटा गया है PMLN के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए और MQM के लिए। कमिश्नर रावलपिंडी का एतराफ़ जुर्म बहुत बड़ा वाक़या है हमारी तारीख का। कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ़ किया कि उन्होंने धांधली कराई। कमिश्नर ना RO होता है और ना वो DRO होता है। कमिश्नर साहब के पास कोई आईनी जिम्मेदारी या कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता जो उनको एक्सेस दे इलेक्शन के रिजल्ट को कंपाइल करने को या इलेक्शन की एग्जीक्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन को। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने मुबैना इंतखाबी धांधली का एतराफ कर लिया। कहा 70-70 हज़ार की लीड से जीतने वालों को हराया, रातों को सो नहीं पाता, मुझे सजा मिलनी चाहिए। लियाकत चट्टा के एतराफ से कई सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल ये कि अगर धांधली हुई तो किसी भी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत क्यों न मिल सकी। दूसरा ये कि कौमी असम्बली की नशिस्तों को लेकर इस अभाम ने किसको फायदा दिया और इलेक्शन के 9वें रोज ऐसा भी क्या हुआ कि कमिश्नर रावलपिंडी फट पड़े। सारे सवालात के जवाब मिल भी जाए तो बात आ जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रोल पर, जो वजाहत दे चुके हैं कि नताइज तब्दीली के लिए कमिश्नर को कोई हिदायत जारी नहीं की। इन हालात में क्या अदलिया उम्मीद की आखिरी किरण है? दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की। तहरीक इंसाफ अभी तक अपने लाहे अमल को लेकर क्लियर नहीं है। सबसे पहले सड़कों पर आ जाने का ऑप्शन क्यों लिया? ट्रिब्यूनल में पिटिशंस क्यों नहीं जा रही? और क्या धांधली सिर्फ उन हलकों में हुई जहां PTI हारी है? क्या मुक्तदरा पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है या नई महाजराई की तैयारी? क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाना चाहती है या ओपोजिशन में बैठना चाहती है? और आखिर में बात करेंगे पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई डिमांड्स की। सिंध में हुकूमत बनाने के साथ साथ बलूचिस्तान में भी जियाला वजीर आला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। विफाक में अहम पोजीशंस के अलावा नून लीग से पंजाब में हिस्सा मांग लिया है। क्या वाकई आइंदा सेटअप में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है? इधर नून लीग के इजलासों में अब डिस्कस होने लगा है विफाक में हुकूमत ना ही बनाए तो अच्छा है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हमें कांटों पर चलने का कोई शौक नहीं। क्या नवाज शरीफ इस वक्त पंजाब में कायम अपनी पोजीशन को बेटी के जरिए मजबूत करना चाहते हैं या उनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है? नून लीग को हालात किस तरफ ले जा रहे हैं, ये तमाम मामला डिस्कस होंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आज कुमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं अनवर रजा साहब, डॉक्टर फरूक सलीम साहब मौजूद हैं, आमिर सईद अब्बासी साहब मौजूद हैं। अनवर साहब, मैं सेक्रेटरी साहब की तरफ जाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इन्फॉर्मेशन दे दें सारी कि आज जो कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए, उनके मुहर्रिकात क्या थे, ये सब क्या हुआ? बहुत शुक्रिया सलमा। पहले तो जो मेरी गुफ्तगू इन तमाम अहबाब से उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। लियाकत चट्टा साहब के इंकशाफात की वजह से जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है एक तो उसमें इजाफा हुआ है, और वो सियासी जमातें जो कहती थी कि इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उस मौक़िफ़ को तक़वियत हासिल हुई है। मेरी इस हवाले से जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, लियाकत चट्टा साहब से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये स्टेटमेंट अब क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पास तफसीलात आई हैं और मेरे ज़मीर ने मुझे ये झंझोड़ा और मुझ पर सोशल प्रेशर था कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये बात की। फिर मैंने कहा कि आप तो रिटायर्ड होने वाले हैं 20 दिन बाद, आप रिटायरमेंट से पहले, उन्होंने कहा इसमें तो रिटायरमेंट से पहले अगर मैं सच बोलना चाहता हूं तो इसमें तो कोई कबाहत नहीं। फिर मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि आप तो ग्रेड 21 लेना चाह रहे थे, तो उसके लिए आपने 2 या 3 मार्च को इजलास कहा था, चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, अब वो इजलास 15 को होगा, पहले ही वो तय कर लिया गया था। अच्छा, इस हवाले से मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी बात हुई, मैंने उनसे ये तमाम सवालात उनके सामने रखे कि काइंडली ये बताइएगा। उन्होंने कहा कि मेरी 22 जुलाई 2023 को मेरी बात हुई चीफ कमिश्नर से, और मैंने उन्हें कहा कि आपने ये इलेक्शन कमीशन के बगैर कैसे तहसीलदार को तब्दील कर दिया जबकि हमने बैन किया हुआ था? तो उन्होंने कहा ये SMBR जो है पंजाब के, उन्होंने ऑर्डर किए थे। तो उन्होंने कहा वो तो बाद की बात है, आप बताइए आपने कैसे किया? तो उन्होंने ये वो ऑर्डर वापस ले लिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा मेरी 9 फरवरी 2024 जब ये इंतखाबात कंप्लीट हो चुके थे, रिजल्ट्स आ रहे थे, उस वक्त उन्होंने कॉल किया, वो कॉल मैंने अटेंड ही नहीं की। इससे पहले ना तो मैं लियाकत चट्टा साहब को जानता हूं, ना मेरी कभी उनसे जिंदगी में बात हुई। जो इल्जामात उन्होंने मुझ पर लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, उसमें कोई सदाकत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इन इल्जामात के कोई एविडेंस देते हैं तो मैं बिल्कुल इस पर रिजाइन भी करता हूँ, अगर मैं इन्वॉल्व हूँ, और मैं इस पर तहकीकात करवाने के लिए भी तैयार हूँ। इस हवाले से मेरी आमिर मीर साहब जो पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट इस पर फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कंडक्ट करती है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब इस सारी सिचुएशन को आप जरा देखिए कि हुआ क्यों। मुझे अब मेरा अगर आप तज्जिया ले लीजिए इन तमाम एविडेंस और जो गुफ्तगू करने के बाद, मुझे जो लगता है कि ये किसी
किसी की लड़ाई है जो उन्होंने अपने सर ले ली हुई है। मुमकिन है, मुझे लगता है कि किसी ने उन्हें प्रोवोक किया हो कि आप इस वक्त ये स्टेटमेंट दें, क्योंकि हाँ मुझे याद आ गया, जो डीसी है आकाश चीमा, मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो आरओ है वो तो डिप्टी कमिश्नर होता है और प्रिजाइडिंग अफसर आपको पता है असिस्टेंट कमिश्नर या फिर कोई सरकारी जो 17 ग्रेड के जो लोग हैं वो होते हैं। अब इलेक्शन जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनका इस इलेक्शन के हवाले से किसी किस्म का कोई रोल नहीं, ना तो आईनी और ना कानूनी, क्योंकि इवन वो सिक्योरिटी के जो इश्यूज है वो भी नहीं देख पाते। लेकिन इस तरह फिर अब ये हैरानकुन बात है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों कर दिया, क्योंकि जबकि उनका इस तमाम इंतखाबात में कोई ऐसा किरदार नहीं जिसकी बुनियाद पर वो ये इल्जामात लगा दें कि आपने ये किया। ये उनके वर्बल जो है गुफ्तगू है और इल्जामात हैं। क्या बेहतर ना होता कि वो कोई फॉर्म 45, 49 वगैरह कोई सबूत लेकर आते, तो फिर उनके इन इंकशाफात की जो इल्जामात हैं उनकी कोई हैसियत भी होती। बिल्कुल ठीक है, और आपने जितनी बातें की ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड थी जो कि आज आपकी गुफ्तगू भी हुई है तमाम लोगों से। कुंवर दिलशाद साहब, योर कमेंट ऑन एलिगेशंस प्लस इलेक्शन कमीशन के रोल पे अब उंगलियां उठ रही हैं, और उस दिन से उठ रही हैं जिस दिन वो गाड़ी के शीशे चढ़ा के चले गए थे इलेक्शन वाले दिन। उसके बाद वो मंजर से गायब रहे, जब वो सामने आए तब तक बहुत से सवालात जन्म ले चुके थे। अभी तक आपको क्या लगता है सारे प्रोसेस के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जनाब कमिश्नर साहब जो हैं लियाकत चोटा साहब, मैं खुद चूंकि पंजाब गवर्नमेंट की हिस्सा हूँ गवर्नमेंट का, तो मेरे साथ उनका बड़ा राब्ता रहा और वह पूरे रावलपिंडी डिवीजन की जो डेवलपमेंट हो रही थी, हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन हो रही थी, ये तमाम तरक्याती काम हो रहे थे, ये सारों की जिम्मेदारी जो थी वो कमिश्नर लियाकत चोटा के पास थी। तो बड़ी ईमानदारी उससे उसके बाद बड़ी अपनी मेहनत के साथ इन्होंने चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी के तमाम अहकामात को मानो अमल पर अमल दरामद किया तरक्याती कामों में। ये तो इनका एक बहुत बड़ा जाता है क्रेडिट, रावलपिंडी का नक्शा इन्होंने बदल दिया था। लेकिन जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो इलेक्शन का ये ठीक है कि कानूनी तौर पर तमाम इंतजामी मामला जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के कंट्रोल में होते हैं, और उसके अंडर जो है बाकी 13 जितने हैं रिटर्निंग ऑफिसर वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर होते हैं। हर जिले का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अलग होता है। ये पूरे पिंडी का अलग है, 4 जिले हैं तो चारों जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। अब कमिश्नर साहब का तो इसमें कोई किरदार नहीं होता। कमिश्नर जो है वो इंतजामी मामलात का होता है, लॉजिस्टिक, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत, रेंजर, पुलिस, तमाम इक़दामात, उनके वफारती मामलात, वो तमाम मामलात के इंचार्ज जो है वो कमिश्नर होता है। जब रिजल्ट की कंपाइलेशन होती है, रिजल्ट तैयार किया जाता है फॉर्म 97 पर, उसके पास दूसरा है पहला फॉर्म होता है 45 होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, इसके बाद फॉर्म होता है 47 वो होता है प्रोविजनल बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है प्रोविजनल, हाथमी नहीं होता खैर, और इसके बाद हाथमी बनता है 48 तक। ये सारी जिम्मेदारी होती है रिटर्निंग ऑफिसर की, और रिटर्निंग ऑफिसर रिपोर्ट करता है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को, और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भेजता है इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि 13 जो है मेरे हल्के थे, 13 कमीशन के मेंबर, तो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसरों ने टेम्परिंग की है जी। अब टेम्परिंग किया है तो उसका इनका तो कमीशन का तो ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन बहरहाल हम ये कहना चाहेंगे कि इसको आप इस तरह से नजरअंदाज न करें, इसको आप सियासी तौर पर या इख्तियारात की जगह ना लड़ें। इसके बारे में बहुत बड़ा सवालिया निशान तो पाकिस्तान ने उठ ही किया है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जिस अंदाज से इसको हाईलाइट कर रहा है उसमें पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन भी आ रहा है, पाकिस्तान के गवर्नर भी आ रहा है। अब सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 13 के 13 रिटर्निंग ऑफिसरों को इलेक्शन कमीशन में तलब करे और वहां उनसे सबसे तमाम हल्फिया बयान स्टेटमेंट लिया जाए कि ये जो कमिश्नर साहब ने तो बेइल्जामात लगाए ये कहाँ तक दुरुस्त है। अगर वो ये कह दें कि जनाब ये कमिश्नर साहब के जाती ख्यालात हैं, इनका तो इलेक्शन से कोई लेन देन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, हम हल्फिया बयान देते हैं कि इंतखाबात बड़े शफाफ हुए हैं, कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, कोई गलत काम नहीं हुआ है, तो फिर सारी खत्म बात हो जाएगी। और कमिश्नर साहब ने भी जो बात कही है, अगर वो ये कहते हैं कि मैंने की, वो खुद कहते हैं जी मेरे हाथों हुआ है ये काम, तो फिर उन्होंने आर्टिकल 218 की खिलाफ वर्जी। तहकीकात बहुत जरूरी है, इन आरओज़ को तलब करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑनरेबल चीफ जस्टिस बड़ा अच्छा जवाब दिया। कभी ठीक है बुरे भले सब कहते रहते, मैंने कोई कंटेम्प्ट के बारे में बात नहीं कर, वो बड़े ऑनरेबल चीफ जस्टिस
لیکن چیف الیکشن کمیشنر صاحب بھی بڑے آنریبل ہیں, اس کو باقاعدہ بیوروکریٹ رہے ہیں, مختلف اپنے صوبوں کی وہ چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں, وہ سارے معاملات کو سمجھتے بھی اور وہ بھی ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. چیف الیکشن کمیشنر کے ماتحت رہے ہیں یہ, جب چیف الیکشن کمیشنر پنجاب میں تھے سیکرٹری یہ ان کے انڈر تھے یہ لیاقت چٹھا صاحب, تو یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے معاملہ اس کو ایسا ایگنور نہ, اس کو سیاسی طور پر پاتے گھنٹے گھنٹے آپ ٹی وی پہ آ کے بحث کرنے کی اختیارات دیتے ہیں. وہ کہتا ہے جی میری نگرانی میں ہو گئے ہیں, تو وہ کہتا ہے جی میری نگرانی میں ہو گئے ہیں, پھر تو بہرحال الیکشن کمیشن کو طلب کر کے تمام ریٹرننگ آفیسر کو بلائیں اور وہاں پھر کمشنر صاحب کے سامنے پیش کر دیں, اور پھر ساری باتیں سامنے آ جائیں. وہ اختیارات کی تو معاملے میں کوئی درست ہے, کمشنر کے پاس کوئی اختیار, لیکن تمام ریٹرننگ آفیسر آپ کو اس کے انڈر ہیں انتظامی طور پر, وہ کمشنر ہیں, وہ ڈپٹی کمشنر ہیں یا ایسیسٹنٹ کمشنر, وہ اس کے انڈر ہیں. وہ لوگ انہوں نے کوئی اطلاع دی ہے, اپنے باس کو بتایا ہے, وہ ساری باتیں جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن اپنی نگرانی میں ان کے اسٹیٹ. بالکل درست. قمر دلشاد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ ری الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. جی آپ کا سوال آ گیا. دیکھیے اس کے اوپر اگر مجھے تھوڑا سا کامنٹ کرنی دیجیے. جی جی. کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے الیکشن میں کام کیا. قمر دلشاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, انور صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ ان کا نہ تو کوئی قانونی رول ہے, نہ عملی رول ہے, نہ آئینی رول ہے. کسی بھی کمشنر کا, کوئی 3 درجن کمشنر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, کسی بھی کمشنر کا کوئی رول الیکشن کے اندر نہیں ہوتا. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے الیکشن میں کام کیا؟ ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ کس سیاسی جماعت کو ہوتا ہے, یہ سوچنے کی بات. اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو پھانسی لگائی جائے. کون سی جماعت ہے اس وقت جو چیف جسٹس صاحب کو نشانہ بنائے بیٹھی ہے؟ دوبارہ سے کون سی جماعت کو یہ کہنے میں بھی فائدہ ہو رہا ہے؟ اچھا, 3 چیزیں ذہن میں رکھیے کہ ایک بیانیہ ہے, جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے پی ٹی آئی کے بیانیوں کو بڑی تقویت پہنچتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب ایک جنگ جیتے ہیں آج بیانیے کے حوالے سے. دوسری چیز ہے الزام, بہت سنگین الزام ہے. اور تیسری چیز ہے ثبوت کوئی بھی نہیں ہے. تو بیانیہ جیتا ہے, سیاسی بیانیہ جیتا ہے, الزام بڑے سنگین ہیں, ثبوت یہاں پہ زیرو ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ بیانیہ جیتا ہے تو پھر اس کا نقصان بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اگر کچھ ایویڈنس پرووائڈ نہ کیے گئے تو. دیکھیے یہ بات کی بات ہے, آج فائدہ پہنچ گیا. وہ تو جنگ لڑتے ہیں بیانیے کی, وہ بیانیے کی جنگ لڑتے ہیں, اور وہ یہ اس میں لگ رہا ہے کہ جیت رہے ہیں. اچھا, پھر جو انکشافات چیف کمشنر کے حوالے سے آ رہے ہیں کہ ان کا پراپرٹی ٹائکون سے بڑا گہرا تعلق رہتا ہے, اور یہ بھی بتایا. پھر ساتھ ہی ساتھ انور صاحب ابھی ایک ٹویٹ آ گیا ملک ریاض صاحب کا, بھائی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا, جی بالکل, انہوں نے کہہ دیا کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. تو کون فائدہ اٹھا رہا ہے کہ سیاسی جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اور بھائی صاحب آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن میں بھی ایسا ایک کام ہوا تھا, پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا تھا. افضل خان صاحب نے اس وقت, اور وہ ایک ریٹائرڈ افسر تھے, رہ چکے اس وقت چیف الیکشن کمشنر پنچر والا, 35 نہیں بلکہ 250 پنچر لگے. انہوں نے اس وقت وہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے وہی والی کاروائی دوبارہ, طریقہ واردات. ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بیان کس وجہ سے دیا گیا اور کس کے کہنے پہ دیا گیا, اصل میں اس کو پروو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھنا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ملک میں انتشار مزید بڑھے گا. انور صاحب یہ بیک گراؤنڈ میں سوچ رہے تھے, آپ بتائیں گے, آپ نے بتایا نہیں ہے, آپ کھا جاتے ہیں اصل بات ہے. اچھا عباسی صاحب, ایک تو 2013 والی بات جس کی طرف ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں, اس وقت چیف جسٹس تھے تصدق حسین جیلانی صاحب, اور چیف الیکشن کمشنر تھے فخر الدین جی ابراہیم, جب 2013 کے الیکشن کے بعد 14 میں یہ الزامات افضل خان صاحب نے لگائے تھے. اور بانی پی ٹی آئی جو اس وقت ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہوا کا جھونکا ہے. اب یہ جھونکے دوبارہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک قسم کے آ رہے ہیں. تو ابھی جو ایلیگیشنز لگے ہیں ان پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ ایک بات تو یہ ہے کہ 8 فروری کو جو ہونے والا سیاسی زلزلہ ہے اس کے آفٹر شاکس تو جاری ہیں, اور اس میں مختلف چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں سامنے. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اس صورتحال کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان شاید کوئی فوری نوٹس لے گی اور صورتحال جو ہے وہ شاید یکسر تبدیل ہو جائے گی. لیکن کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان آج بلکہ انہوں نے سمجھے سڑک پہ ہی عدالت لگا لی, اور انہوں نے یہ بات کہی
وہاں پر جو 3 صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ الزامات لگتے رہتے ہیں، ثبوت کوئی نہیں دیتا. تو اب انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ پیر کے روز کیونکہ انتخابات کا کیس فکس ہے، ایک شہری ہیں انہوں نے درخواست دے رکھی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئے، غیر قانونی ہوئے، لہذا انہیں کالعدم قرار دے دیا جائے، تو وہ کیس فکس ہے. وہ بہت اہم معاملہ ہے کہ 19 تاریخ کا جی منڈے کے دن جی پیر کے روز وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے. تو اسی کا حوالہ بھی دیا چیف جسٹس صاحب نے کہ اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان لگتا یہ ہے کہ کسی بہت زیادہ پینک نہیں ہو رہی اور نہ ہی فوری ریئیکٹ کر رہی ہے. وہ اپنے بالکل جس رفتار سے وہ چل رہے ہیں اسی رفتار سے پیر کے روز ہی اس پر فیصلہ کریں گے. لیکن بہرحال یہ جو معاملہ ہے یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. جس طرح ہائپ کریٹ ہوئی، پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر اور جس طرح مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی اس پہ بات ہوئی، یہ معاملہ اب تحقیقات طلب ہے اس کے اوپر، کیونکہ پنجاب حکومت بھی تحقیقات کا کہہ چکی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی پیر کے روز اس کو ٹیک اپ کرے گی، اور یہ معاملہ بہرحال ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا. تو یہ کمشنر راولپنڈی بہت اہم عہدہ ہے. دیکھیں جو کمشنر ہوتا ہے وہ پورے ڈویژن کا انچارج ہوتا ہے. جو تمام ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں، جو ڈی آر اوز بھی تھے، وہ انہی کے ماتحت تھے، انہی کے ماتحت ہی وہ تمام انہوں نے بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی کام کیا. اور پھر ان کے نیچے یہاں پر جو 13 کانسٹیچوئنسیز تھی قومی اسمبلی کی، ان کے جو ریٹرننگ افسران تھے وہ بھی انتظامی طور کے اوپر کمشنر کے ہی ماتحت تھے. لیکن بہرحال یہ الزامات ہیں، اس کے اگر کوئی شواہد ہوں گے ان کے پاس تو انہیں دینا پڑیں گے. شواہد ہونا ضروری ہے. لیکن ایک بات، جو ڈپٹی کمشنر کے نیچے وقاص چیمہ، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کا کوئی کردار ہی نہیں ان الیکشنز میں. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سلمہ، آپ کے سوال کا جواب میں نے نہیں دیا تھا. پلیز. آپ نے کہا تھا کہ ری الیکشن، میرے خیال میں کہ اگر 3 درجن میں سے ایک کمشنر یہ کہہ دیتا ہے تو یہ کوئی جواز نہیں ہے ری الیکشن کا. میرے خیال میں قطعاً کوئی نئے الیکشن ہونے والے نہیں. بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے. ایک کمشنر، دیکھیں سیاسی جماعتیں، ایک سیاسی یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاتی ہو گئی، ہم جیتے تھے، ہمیں ہرا دیا گیا. پھر ان کے جو مخالفین یا ان کے کمپیٹیٹرز تھے جیسے تحریک لبیک ہے، جماعت اسلامی ہے، وہ ان کے ساتھ بہت سے حلقوں میں مقابلے پہ تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹس جو ہیں وہ فارم 47 اور 45 کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہیں. پھر اب کمشنر کا یہ کہہ دینا اور ان تمام دعووں کی تصدیق کر دینا، یہ بہرحال بہت، لیکن وہ صرف 13 حلقوں کی بات کریں نا، حلقے تو بہت ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان 2013 میں اس سے زیادہ سنگین الزامات لگا چکے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ پوسٹ ہے. اچھا انور صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جب نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کسی امیدوار کا، اس کو ہٹانا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. طریقہ کار ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونل کے پاس جائیں. الیکشن ٹریبیونل سیٹ ہو گیا ہے، نئے الیکشن کا تو کوئی سوال کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. اچھا بریک کے بعد کیونکہ کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، تو کیونکہ بریک کے بعد ہم نے پی ٹی آئی ریلیٹڈ بات کرنی ہے، ان کا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں آپ اپنا کامنٹ اس پہ دے دیں کہ ابھی پی ٹی آئی ڈائریکٹلی سٹیپ 2 پہ آ گئی ہے، احتجاج شروع کر دیا. پٹیشنز فائل کرنے سے پہلے ہی تھوڑی سی پٹیشنز آئی ہیں 2018 کے مقابلے میں. تو آپ کے خیال میں عذرداریاں نمٹانے کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہے، یا کوئی اور وجہ پی ٹی آئی کو یہ راستہ کیوں اپنانا پڑا اس بار بھی؟ اچھا کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس معاملے پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی نے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف آج احتجاج کیا، اور اس احتجاج سے پہلے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر گرفتاریاں ہوئیں تو یہ احتجاج دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے. فی الحال تو یہ ڈسپرس ہو گیا ہے، لیکن ان کی میٹنگ جاری ہے. اس احتجاج سے پی ٹی آئی ڈاکٹر صاحب کیا ٹارگٹ اچیو کر سکتی ہے، کیا ملے گا پی ٹی آئی کو؟ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کسی کا لکھا ہوا پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے انور صاحب، وہ کہتے ہیں کہ گجر ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر روز ایک نیا کٹا کھلتا ہے اور کٹوں کو سنبھالنے کے لیے وہ ایک گجر وزیر اعظم چاہیے. اچھا وہ سوال تھا آپ کا پی ٹی آئی کیا ملنے والا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عمر ایوب صاحب کو اپنا امیدوار وزیر اعظم کا آلریڈی قرار دے دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کے ریزلٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں لیکن ایکسیپٹ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں گے، اس کا مطلب وہ آئیں گے، وہ حلف اٹھائیں گے، اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اچھا اب ایک طرف تو شور نظر آتا ہے، یہ کمشنر صاحب کا، اس کو آپ شور، میں اس کو شور کہتا ہوں. فضل الرحمان صاحب نے شور مچایا اور اس کے نتیجے میں اپنی 3 سیٹوں کی نوٹیفیکیشن بھی کروا لی. اسی طرح پی ٹی آئی والے بے شمار شور مچا رہے ہیں، مل ان کو کچھ نہیں رہا. اصل کھیل کہیں اور ہو رہا ہے. جو اصل کھیل ہے وہ ہے میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان.
اور وہ کھیل ہو رہا ہے حکومت سازی کا، اور حکومت سازی وہاں پہ ہونی، اصل معاملہ وہ ہے. ہم لوگ سارے فوکس کر لیتے ہیں شور کے اوپر، یہ سب شور ہے، یہ شور مچاتے رہیں گے، شور مچاتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ اپنے مفادات اخذ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اصل کھیل آلریڈی چل رہا ہے حکومت سازی کا، اور وہ آپ کا اگلا سیگمنٹ بھی اس کے اوپر ہے کہ اس اصل کھیل میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا مانگ رہا ہے، کون کیسے جا. تو اصل کھیل کے اوپر فوکس رکھیں. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت سازی کا معاملہ طے ہو جائے گا. جتنی دیر طے نہیں ہوتا، جو معاشی نقصان ہے روزانہ کی بنیاد پہ سلمہ، وہ کوئی 100 ارب روپے سے زیادہ ہے. وفاقی حکومت بن نہیں رہی، اس کا بے تحاشا معاشی بہت بڑا معاشی نقصان ہو رہا ہے. جتنی جلدی یہ گورنمنٹ وفاقی حکومت بن جائے گی، اتنا پاکستان کا جو معاشی نقصان ہے وہ بچ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. عامر سعید عباسی صاحب، دھاندلی صرف پنجاب میں ہوئی ہے، کے پی میں نہیں ہوئی؟ دیکھیں، یہ بات تو ثابت کرنی ہے ان کے مخالفین نے جو جیتے ہیں. اب تحریک انصاف اگر جیتی ہے کے پی کے میں، تو ان کے مخالفین نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن وہ اگر انتخابی دھاندلی کا شور مچاتے ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کے پی سمیت پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے وہ؟ نہیں، یہ کون نہیں کہتا؟ یہ پی ٹی آئی نہیں کہتی، وہ کے پی میں تو دھاندلی کی بات ہی نہیں کر رہے. کے پی کے کی 45 میں سے 42 سیٹیں جیت گئی ہے. نہیں، تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں، جدھر جیت گئے ادھر دھاندلی نہیں ہوئی، جدھر ہارے وہاں دھاندلی ہوئی. دیکھیں، یہ تو ہارنے والے نے بتانا ہے کہ دھاندلی کہاں پر ہوئی ہے، جیتنے والے نے کیسے بتانا ہے کہ جیتنے والے نے تو کہنا ہے کہ ہم جیت گئے. اور بہرحال اگر اس میں ان کے جو مخالفین ہیں ان کو اگر اعتراض ہے تو انہیں جانا چاہیے، ٹریبیونلز میں جانا چاہیے، الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے، ہائی کورٹ میں جانا چاہیے. تو اس میں لیکن بعض نشستوں پہ فرق کتنا زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 50 ہزار کی لیڈ ہے. اب وہاں پر آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی؟ اور ظاہری بات ہے، کمشنر صاحب نے تو کہا 70 ہزار کو تبدیل کیا، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے اگر ان کے اسٹیٹمنٹ کو لینا. نہیں، بہرحال یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر 70 ہزار کو جو ہے وہ جیت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے دوسرے کی ہار میں، تو بہرحال یہ کچھ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے پاکستان میں. لیکن یہ بات تو ثابت کرنی ہے ان جماعتوں نے جو ہاری ہیں کے پی کے میں. اب وہ ہارنے والوں نے خود ہی شکست تسلیم کر لی ہے. آج کا پروٹیسٹ کیسا تھا یہ بتائیں. آج کا پروٹیسٹ دیکھیں، بہرحال پی ٹی آئی کو آپ کو پتا ہے وہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ ان کا مشغلہ ہے وہ پروٹیسٹ کرنا ہے. اور لوگ کتنے تھے اپروکسیمیٹلی؟ دیکھیں، کیونکہ کچھ پابندیاں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود جب پی ٹی آئی کی گاڑیاں نکلیں اور پھر انہوں نے روڈز پہ جب وہ روانہ ہوئے، شیر افضل مروت صاحب آپ کو پتا ہے وہ تو لسی پینے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی جلسہ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے خیر اپروکسیمیٹلی 1500 سے 2000 کے قریب تحریک انصاف کے وہ پروٹیسٹرز موجود تھے جو ریلی کی صورت میں F9 پارک سے آئے، اور پھر انہوں نے نیشنل پریس کلب کے سامنے ایک گیدرنگ کی اور وہاں پر انہوں نے خطاب کیے. لیکن کیونکہ تحریک انصاف اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے بڑی پاپولر ہے، یہاں پر جو تمام پوش ایریاز ہیں وہاں سے لوگ جب نکلتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پی ٹی آئی کو. تو وہ جب جمع کرنے کا یا ان کے پروٹیسٹ کا معاملہ آئے تو اسلام آباد میں لوگ نکلتے ہیں تحریک انصاف کے لیے. لہٰذا اجازت لے رکھی تھی انہوں نے بادشاہ؟ نہیں، اجازت انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن دی تھی، لیکن اسلام آباد پولیس نے اور انتظامیہ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ آئے اور انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کیا. پولیس بار بار یہ کہتی رہی کہ کوئی اجازت نہیں ہے، دفعہ 144 ہے، اور بالکل لوگ نہ نکلے. لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے اور تحریک انصاف نے بغیر اجازت کے پروٹیسٹ کیا اور وہ اپنا پرامن احتجاج کر کے ڈسپرس ہو گئے ہیں. لیکن یہ بات پرامن تو نہیں تھا، خیر چھوٹا موٹا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اوپر نیچے ہوئے معاملات، لیکن سیٹل ہو گئے. بات آپ کی درست ہے، کیونکہ دیکھیں جب پروٹیسٹرز آتے ہیں پولیس کے ساتھ ان کی ہلکی پھلکی سی اگر تلخی ہو، نوک جھونک ہو جاتی ہے، تو وہ کیونکہ ڈی چوکانے کی کوشش کر رہے تھے، پولیس نے ان کو روکا اور یہ کہا کہ آپ نے کیونکہ پہلے اعلان کیا ہے کہ اچھا ویسے اتنے پہ ٹل گئے پی ٹی آئی والے، یہ بھی میرے لیے نیوز ہے کیونکہ وہ اتنے آرام سے جاتے نہیں ہیں. جب بھی آتے تو وہ کچھ نہ کچھ اوپر نیچے معاملات کر کے ہی جاتے ہیں. اینی ویز کیونکہ آج پروٹیسٹ تو ہو گیا. انور رضا صاحب، اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی پوزیشن سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی؟ ایک اچھا نمبر ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، سڑکوں کی سیاست جو ماضی میں بھی کر چکے ہیں، کیا وہ پہلے سے موجود جو خلیج ہے اداروں کے اور پی ٹی آئی کے درمیان اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور ایون سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی؟ سلمہ، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سنجیدہ سوال کا جواب دوں، مجھے ڈاکٹر صاحب کا ایک جو مسلسل وہ عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ اجازت لی ہے، یا تو مجھے لگتا ہے کہ انتظامیہ کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب اتنے سادہ نہیں ہیں. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے شعلہ فلم کا، نہیں وہ کتنے آدمی تھے عامر سے. اچھا دیکھیے، مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس ایگزیکٹ نمبر ہوتا ہے، میں اس لیے ان کے پاس جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا یہ ہے کہ بانی جو پی ٹی آئی ہیں
एक तो वो चाहते ये है कि प्रोटेस्ट किया जाए, क्योंकि वो खुद जेल में वो चाहते हैं कि शायद इस तरह प्रेशर डेवलप किया जाएगा तो उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब 9 मई के वाक़यात के बाद ये समझना होगा कि हमें अदालती जंग लड़नी है और हमें पार्लियामान में जाना है। हमें मुल्क को जमहूरियत को डीरेल नहीं करना, और अगर मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना है तो हमें इसमें कम अज़ कम मिनिमम पॉइंट पे हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। वो क्यों करते हैं ऐसा? वो इसलिए करते हैं, अगर आपको याद हो इलेक्शन से पहले हम कहते थे कि वो तमाम वकला को टिकट इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें पता है कि इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे, और कम अज़ कम जो DROs हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको कंट्रोल कर लेंगे। फिर अगर अदालतों में जाना पड़ा अदालतों में जाएंगे। ये आप सारी सिचुएशन देखिए, ये उसी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए अब इनके उस तरह के मैं नहीं समझता प्रोटेस्ट है जिस तरह हुआ करते थे, तादाद अब कम है। उसकी वजह यह है कि 9 मई के वाक़यात हो चुके हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं समझता हूं कि सड़कों पर निकलने के बजाय वो जो लास्ट काम होता है डॉक्टर साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कर लेती है। देखिए इंतहाई इकदाम होता है कि आप डी चौक बैठ जाए, आप धरने दे दें, आप सड़कें बंद कर दें। ये तो डॉक्टर साहब आखिरी इकदाम होता है। देखिए ना, आप आखिरी कदम पहले उठा लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम शिकवा करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। देखिए आपको अदालतों का रुख करना चाहिए, आपको मीडिया में बात करनी चाहिए, आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, आपको हुकूमत साजी में आपने हुकूमत में जाना है या अपोजिशन में बैठना है, इसका फैसला करना चाहिए। दिल से आप उनके हमायती हैं, इतने वैल्यूएबल किस्म की डॉक्टर साहब मैं अगर आप सच पूछना तो मैं कहता हूं कि मुल्क में इस वक्त जो सिचुएशन है ना, उसको कम करने की जरूरत है। इस हाइप को, पॉलिटिकली हाइप को कम करने की जरूरत है। गो कि मेरी और आपकी बात किसने सुननी है, लेकिन कम से कम हम बीइंग रिस्पांसिबल शहरी, हम तो अपना किरदार अदा कर दें कि हमने कम से कम सही वक्त पर सही बात की है। अब इससे कोई फायदा उठाता या नहीं उठाता, हम अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर लेते हैं। मौलाना साहब, अनवर साहब, मौलाना साहब अजान देते हैं, अब नमाज पढ़ने कोई आए या ना आए, हमने अपना काम हमने अजान दे दिया। फलाह की तरफ बुलाया जा रहा है लोगों को। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेंगे तो बात करेंगे पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, क्या सोचती है और कितना बड़ा स्टेक चाहती है आइंदा गवर्नमेंट में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। आमिर सईद अब्बासी साहब बलूचिस्तान में वो कहते हैं कि जाला वजीर आला होगा, सिंध में उनकी अपनी गवर्नमेंट बन रही है। वफाक में वो कहते हैं कि जो की पोजीशंस के लोग हैं, लाइक सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर की बात हो गई, वो कहते हैं कि ये लोग हमारे होंगे। अब वो कहते हैं पंजाब में भी हमें हिस्सा चाहिए। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त किस पोजीशन पे है? देखें, पीपल्स पार्टी की क्योंकि इस वक्त पोजीशन बहुत मजबूत है, उन्होंने सियासी तौर के ऊपर इम्प्रूव किया है। उनके नंबर्स जो पहले अराउंड 40 के करीब थे, अब वो 54 के करीब हैं, और उन्होंने न सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर ग्रो किया है, उन्होंने 2 सूबों में भी, जैसे उन्होंने बलूचिस्तान में भी इम्प्रूव किया, सिंध में तो वैसे भी उनकी मेजॉरिटी है, लिहाजा उनकी विन विन पोजीशन है। और जो दीगर सियासी जमातें हैं वो तमाम डिपेंडेंट हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी जिसके साथ जाएगी वही हुकूमत बनाएगा, इसलिए उनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि जब आपके नंबर्स पूरे हों, जरा आपके इंप्रूव हों, तो जरा नखरे तो होते हैं। तो जरा वो नखरे कर रही है पीपल्स पार्टी। थोड़ा थोड़ा वो मिस्ड कॉल जो है वो नून को भी देते हैं, थोड़ी सी मिस्ड कॉल वो पीटीआई को भी देते हैं, और वो तमाम कार्ड्स अपने पास लगा के रखे हैं उन्होंने, और वो डिमांड्स बड़ी अच्छी कर रहे हैं। वो कहते हैं सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमें दे दें, सारी इंपॉर्टेंट ओहदे हमें दे दें, बाकी हमने हुकूमत पे तो आना नहीं है। हुकूमत की जो जिम्मेदारियों वाली लाइबिलिटी सारी जो हैं वो उन्होंने कहा आप अपने पास रखें, और जो पर्क्स प्रिविलेजेस एंजॉय करने वाली हैं वो हमें दे दें। लिहाजा इसीलिए अब नून लीग भी थोड़ा सा शर्मा रही है, हिचकिचा रही है और पीछे हट रही है, और वो कह रही है जिसने हुकूमत बनानी है बना ले। लिहाजा पीपल्स पार्टी इस वक्त सबके साथ खेल रही है और अच्छा खेल रही है और अपनी डिमांड्स पेश कर रही है। अब देखते हैं कि कौन उनकी डिमांड्स पूरी करता है। अच्छा, बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है उनकी। अनवर साहब, अभी तो नून लीग ने भी खैर अपने इजलासों में डिस्कस करना शुरू कर दिया है। ख्वाजा साद रफीक के ट्वीट के मुताबिक वो ये कहते हैं कि अब उनको मशवरा दिया जा रहा है कि हमें कांटों की सेज पे चलने का कोई शौक नहीं है नून लीग को। तो जिन जमातों के पास अक्सरियत है, अगर वो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, हम उनको मुबारकबाद देंगे। क्या अमली तौर पर ये मुमकिन है, या पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है आइंदा सेटअप के लिए? देखिए सलमा, जो साद रफीक का ट्वीट्स हैं और जो वो अपनी क़यादत को मशवरे दे रहे हैं, वो बड़े साहिब राय है उनकी, और वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी जो पोजीशन खो रही है आहिस्ता आहिस्ता उसको मेंटेन कर ले, बचा ले, इसलिए वो इस तरह के मशवरे दे रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप पंजाब में तो गवर्नमेंट बनाएं और वफाक से भाग जाए। इसी तरह ये मैं समझता हूँ इस वक्त जो पॉलिटिकली बड़ा अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप देखिए तमाम आईनी ओहदे हासिल करना चाहते हैं, सिंध बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, पंजाब में आप गवर्नर लेना चाहते हैं, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के जरिए और गवर्नर के जरिए आप पंजाब में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना चाहते हैं, पार्टी की पोजीशन को बेहतर करना चाहते हैं। ये सिचुएशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कोई भी जमात उनके बगैर गवर्नमेंट नहीं बना सकती। इसी का वो फायदा हासिल कर रहे हैं और करना भी चाहिए। देखिए वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकी मुल्क की दीगर जगहों पे जहाँ कमजोरियां हैं उनकी, जहाँ पर जमात की उतनी पोजीशन मुस्तहकम नहीं, तो उनका हक है कि वो अपनी सियासत के जरिए उसको मुस्तहकम करें, और वो कर भी रहे हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मसला है, वो सुन लीजिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इस तमाम सिचुएशन से पोलिटिकल पार्टीज़ की जो हुकूमत साजी के लिए गुफ्तगू हो रही है इससे, और इससे पहले जो नताइज आए हैं पार्टी से भी और बाकी जगहों पर भी, वो खुश नहीं हैं, ना वो किसी से मुलाकातें कर रहे हैं। क्योंकि देखिए रिजल्ट्स ऐसे आ गए हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून अगर गवर्नमेंट लेती है फिर फंसती है, गवर्नमेंट नहीं लेती तो फिर कहाँ जाए, फिर भी मुल्क के लिए। अब वो कहते हैं कि हमने मुल्क की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट करनी है, तो गवर्नमेंट करेंगे तो उनके लिए मुश्किलात है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी MQM समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत वो लाइबिलिटी अपने कैरी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि लाइबिलिटी जो है और जो गालियां हैं वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आए और बाकी सारी जो अपोजिशन है वो हम इंजॉय करें। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए फैसले करने मुश्किल है, क्योंकि विद इन पार्टी भी रिफ्ट है, विद इन पार्टी भी तकसीम है, और पार्टी के बाहर जो सूरत है वो उनके लिए कोई साजगार नहीं है। अच्छा, वैसे नून लीग गवर्नमेंट बनाए तो फंसती है, ना बनाए तो फंसती है, वो सही फंसे है, लेकिन डॉक्टर साहब पीपल्स पार्टी का गेम प्लान क्या है? देखिए, कुछ तो हकायक अभी अनवर साहब ने आपके सामने रखे हैं। अब्बास साहब ने बताया कि 54 सीटें हैं, उनके बगैर जो 54 सीटों के बगैर कोई हुकूमत बनती नहीं है। जरदारी साहब मुझे लगता है इस वक्त वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रहे हैं। सही। वो कहते हैं कि जी हमने सारी की सारी रियासत अपने पास रखनी है, वजारत उज़्मा नून लीग को देनी है, तो सदारत भी रखनी है, चारों गवर्नर भी रखने हैं, कैबिनेट में भी नहीं जाना, कैबिनेट में अभी कह रहे हैं नहीं जाना। और वो एक उन्होंने इजाफी नोट भी कर दिया है कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा कि जितने भी रियासती स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं उन सब के चेयरमैन भी हमारे बंदे होंगे। चलो, तो स्पीकर भी उनके पास होगा, सेनेट चेयरमैन भी उनके पास है, और सारे रियासती कॉरपोरेशंस के जो चेयरमैन हैं वो भी उनके। अब होगा क्या? देखिए, PMLN तो ये नहीं मानेगी कि रियासत आप ले लें और वजारत उज़्मा हमें दे दें। अब थर्ड एम्पायर को आना पड़ेगा। वो कौन होगा? और थर्ड एम्पायर ये अनवर आप बताएंगे। अच्छा, ये नहीं बताने वाला, चलिए ठीक है। थर्ड एम्पायर आके फैसला करेगा कि आप दोनों जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि रियासत ने आगे बढ़ना है, और रियासत उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वफाकी हुकूमत नहीं बनती। और सलमा, जब वफाकी हुकूमत बन जाएगी, काम तो करना है SIFC में। देखिए, PI की निजकारी हो वो भी SIFC के पास जाती है, अगर FBR के अंदर आपने इस्लाहात लेके आनी है, उसकी डिवीजन करनी है, वो भी SIFC के पास जाती है। अगर बिजली के शोबे में इस्लाहात चाहिए होंगे वो भी SIFC के पास जाएगी। अगर बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान लेके आनी है वो भी SIFC ने करनी है। लेकिन SIFC ये सारे काम नहीं कर पाएगी जब तक वफाकी हुकूमत नहीं बनती। हुकूमत आना जरूरी है। तो हुकूमत आना सबसे पहले जरूरी है, और उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN ही होंगे मेरे नजदीक। और थर्ड एम्पायर ने इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना सिखाना है कि ये सब कुछ आप नहीं ले सकते, और सिर्फ वजारत उज़्मा नून लीग को नहीं। अच्छा, थर्ड एम्पायर का इंतजार है। बासी साहब, बहुत कड़ी शराइत नहीं है जरदारी साहब की? देखिए, कड़ी शराइत तो हैं, मान सकती है नून लीग या नहीं? देखिए, डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा ना, जब एम्पायर आते हैं ना तो वो फिर सबको राजी कर लेते हैं। और क्योंकि पूरा रियासती निज़ाम रुका हुआ है, सब लोग देख रहे हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद अब हुकूमत बनेगी तो तमाम निज़ाम चलेगा। पूरा रियासती जो ढांचा है वो इंतज़ार कर रहा है इस बात का। लिहाजा बहरहाल उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा वो रियासत के मुफाद में होगा, और बहरहाल इसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा बड़ी सियासी जमातों को, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। और क्योंकि दूसरी तरफ PTI ये कह रही है कि वो दीगर सियासी जमातों के साथ जिनके साथ उनके इख्तलाफात हैं, वो कहते हैं हमारा मैंडेट ले लिया PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने, तो अगर वो इन तीनों के साथ नहीं जाएंगे तो वो हुकूमत नहीं बना सकते। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि फिर आप ही बना लें हुकूमत। तो अब नून लीग भी थोड़ा सा वो लचक दिखा रही है और ये कह रही है कि हम देखेंगे कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी। लेकिन अंपायर वाली बात, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अंपायर पे डिसीजन है कि क्या होगा। अनवर साहब, आप एक लफ्ज में जवाब दें और उसकी दलील में 3 जुमले मुझे बताएं। आप वजीर आजम किसको देख रहे हैं? अच्छा सलमा, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामलात हल हो जाएंगे, और शहबाज शरीफ जो है इस सिचुएशन में वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे? नहीं, मैंने आपको बताया कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामलात हल हो जाएंगे। इस पे तो पीपल्स पार्टी का भी स्टेक बनता है ना, वो कहीं भाई वजीर आजम हमारा बनाओ। समुद्र कूदे में बंद किया है, आपको बताया करते हैं। हाँ, देखो ना, कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर मामलात हल होंगे। अभी मैं होश हुई थी कि आपकी बात खत्म हो गई। इट वाज सरप्राइजिंग, अनवर साहब ने इतनी जल्दी बात खत्म कर ली। एनीवेज, कंक्लूजन यही निकला, नून लीग का वजीर आजम देख रहे हैं। लेट्स सी कि आइंदा सेटअप कैसे बनता है, क्या हतमी शक्ल सामने आती है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।